बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर प्रोग्राम इनकार। आईसीसी का इजलास हुआ परसों और 2 दिन ये इजलास जारी रहा, जिसमें बिग 3 का मंसूबा ज़ेर बहस आया। बिग 3 का मंसूबा ये था कि जो 3 क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत शामिल है, उनको यह हक दिया जाए कि वह बाकी जो ममालिक हैं उन पर अपनी अजारादारी कायम रखें, यानी कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट पर अपनी अजारादारी को कायम रखें। उस दिन तो यह फैसला नहीं हुआ, क्योंकि इस फैसले को मुअख्खर कर दिया गया बोर्ड के अगले इजलास यानी 8 फरवरी को होने वाले इजलास तक। वो खतरा तो टला, लेकिन जिस तरह इन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि ये जो टाइम मिला है, इस दौरान भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लॉबिंग करेंगे। मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, जिनमें श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे वगैरह शामिल हैं, उनके सामने मज़ीद तरगीबात रखी जाएंगी, या दूसरे लफ्ज़ों में उन्हें लालच दिया जाएगा। तो वो अपनी कोशिश करते रहेंगे ताकि अगले इजलास तक ये पांसा पलट जाए। जो एक छोटा ग्रुप बना था बिग 3 के मंसूबे के खिलाफ, उस ग्रुप को तोड़ दिया जाए और जो बिग 3 ममालिक यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड चाहता है वो हो जाए। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो बिग 3 का मंसूबा था वो अब कामयाब होने लगा है। ऐसे इशारे मिलने लगे हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो बोर्ड है वो लालच में आ गया है। बांग्लादेश ने अपने आप को ग्रुप से अलग कर दिया है। दूसरी जानिब श्रीलंका के हवाले से भी यही इत्तलात आ रही हैं। कुछ ये भी इत्तलात हैं कि बांग्लादेश, श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने अपनी माली हालत के बाइस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कर्ज भी मांग लिया है, जिसके बदले वो बिग 3 मंसूबे की हिमायत करेंगे। तो अगर ये होने जा रहा है तो फिर जो फरवरी में इजलास होगा, क्या वो एक रस्मी इजलास होगा? क्योंकि कुछ मंसूबे ये भी सामने आ रहे हैं कि पहले 7 वोट उनको दरकार थे, लेकिन अब शायद अगले इजलास में यह करारदाद भी पेश की जाएगी कि वाज़े अक्सरियत अगर हो तो वाज़े अक्सरियत से ही ये मंसूबा काबिल अमल हो जाए। तो ये एक अहम तरीन सवाल है और इसी पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के मुमताज़ साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने। बासित साहब, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, ओपनिंग बैट्समैन और पाकिस्तान के साबिक कोच भी रह चुके हैं, जनाब मोहसिन हसन खान। तो खान साहब, आपको भी गुफ्तगू में बहुत खुश आमदेद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहसिन साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो अब इतलात आई हैं कि बांग्लादेश जो है वो तो कागजी टाइगर ही साबित हुआ है, वो तो उस ग्रुप से अलहदा हो गया है, तो क्या ये जो आईसीसी का जो बिग 3 मंसूबा है, जो बिग 3 ममालिक हैं, क्या इनका ये मंसूबा कामयाब हो गया है? देखिए जी, सबसे बड़ा पहला फ़ायदा तो वो यही उठा रहे हैं कि जो मुल्क क्रिकेटिंग कंट्रीज़ जो हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल तकलीफ में हैं, उनको हम इमोशनली ब्लैकमेल करें कि तुमको हम इतना ढेर सारा पैसा देंगे, तुमको क्रिकेट भी मिल जाएगी, तुम्हें सारा कुछ मिल जाएगा। तो वो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और यही उनकी चाल है, जिसमें मैं कहूँगा काफ़ी हद तक वो अभी तक तो कामयाब नज़र आ रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। पाकिस्तान ने जाके जो मुझे खबरें मिली हैं कि बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है हमारे चेयरमैन ने, ज़का अशरफ साहब ने। लेट्स होप के ये दूसरे कंट्रीज़ के इस पैसे के चक्कर से हट के, देखिए पैसा जो है वो क्रिकेट की वजह से है, क्रिकेट की वजह से पैसा नहीं है। तो मैं ये आपको ये कह रहा था कि अब शुरू से जब से बात शुरू हुई है तो उस वक्त मैं कहता आ रहा था कि क्रिकेट है तो पैसा है, ये नहीं कि पैसा है तो क्रिकेट होगी। क्रिकेट थी तो फिर पैसा आना शुरू हुआ उसमें। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि ख़ास तौर पे जैसे आपने नाम लिया, जिन मुल्कों का उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरे मुल्कों का भी फ़ायदा उठाएंगे। फाइनेंशियली हर कोई चाहता है स्ट्रॉन्ग रहे, और इंडिया फाइनेंशियली, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडिया नहीं कहूँगा, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज इंडिया में बहुत सख्त एतराज़ है इस बात पे। मैंने सुना है खुद जर्नलिस्ट को, वहाँ के लोगों को, कि कहते हुए कि बीसीसीआई को इंडिया से मत मिलाइए, बिकॉज इंडिया इज़ अ डिफरेंट, बिकॉज वहाँ पे बहुत रिजेंटमेंट है इस बात की, मीडिया से भी और पब्लिक से भी, कि ये नहीं होना चाहिए कि 3 मुल्क अलग हो जाएं और ये जो दूसरे 6 हैं या 7 हैं इनको अलग कर दिया जाए।
تو آئی تھنک وہ اس چیز کا ایموشنلی فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ دیکھ کے. لیکن اگر یہ بات ہوئی تو میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ دنیا کی کرکٹ کو بہت نقصان پہنچے گا, اور ان کو ایونچولی جو 3 ملک ہیں آپس میں مل کے یہ کھیل کھیل رہے ہیں, ان کو ایونچولی بہت نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے, آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے کہ ان 3 مماثل میں نقصان پہنچے گا. ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے کرکٹ کامنٹیٹر اور کرکٹ ایکسپرٹ جناب احتشام الحق صاحب نے بھی. احتشام صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. احتشام صاحب, محسن صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ کرکٹ ہوگی تو پیسہ ہوگا. جب آپ کرکٹ کو تقسیم کر دیں گے تو پھر یہ معاملات کس جانب جائیں گے؟ دیکھیے جاوید, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو معاملہ بنا ہے بگ 3 کا, یہ بات سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک دن میں ساری ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. یہ بہت دنوں سے اس پر کام ہو رہا تھا, بہت مہینوں سے اس پر کام ہو رہا تھا, اور جب سب نے دیکھا کہ اس میں اتنا پیسہ آ گیا ہے تو یہ جو 3 ہیں لیڈ بائی انڈیا, انہوں نے سوچا کہ اس پیسے پر قبضہ کیسے کیا جائے. یہ قبضہ گروپ ہے جو پیسے پر اور کرکٹ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے سر جوڑ کر اپنی حکمت عملی تیار کی اور پیپر تیار کیا, اور پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ جملہ جو ہے یہ آگے چلا ہے. یہ بہت عرصے سے اس پر کام ہو رہا تھا, بڑی پلاننگ اس پر ہو رہی تھی, بڑی اسٹریٹجی بنائی جا رہی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے, جس طرح کلیئر کٹ سٹینڈ پاکستان کا ہے, ساؤتھ افریقہ کا ہے, ایون سری لنکا کا بھی ہے, بنگلہ دیش کا بھی ہے, تو ان کو اپنے سٹینڈ پر قائم رہنا چاہیے. اگر یہ قائم رہ گئے تو آپ یقین جانیے کہ دنیا کی کرکٹ بھی بچ جائے گی, اور دنیا میں جو ایسوسیٹ ممبرز ہیں ان کو بھی ان کا شیئر مل جائے گا. اور جس طرح فٹ بال دنیا میں مقبول ترین کھیل ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں ایمانداری کے ساتھ کام کیا گیا تو ایسوسیٹ ممبرز میں سے بھی آپ کو کچھ اچھے ممالک جو ہیں وہ مل جائیں گے. لیکن یہ ساری نظریں جو ہیں کرکٹ کی بات نہیں ہے, کرکٹ کے اوپر ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں, لیکن کرکٹ میں جو پیسہ ہے, پیسے کی جو لالچ ہے وہ ان کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے کہ کس طرح یہ پیسہ جو ہے ہتھیایا جائے. جس طرح 3 جو لوگ ہوتے ہیں, 3 جو کرمنلز ہوتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح اس بینک پر ڈاکہ ڈالا جائے. اس بینک میں اتنا مال موجود ہے, اس بینک میں اتنا سونا موجود ہے, اس بینک میں اتنا پیسہ موجود ہے, تو اس پیسے کو کیسے ہتھیایا جائے. تو ان مائی اوپینین یہ 3 کرمنلز ہیں جو کرکٹ کو ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں, جو انٹرنیشنل لیول پر کرکٹ کو ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہ رہے ہیں. صرف اور صرف ان کی سوچ جو ہے کسی طرح یہ جو کرکٹ کی وجہ سے دنیا میں پیسہ آ گیا ہے اس کو یہ ہتھیانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, عارف عباسی صاحب جو سابق ہیں کرکٹ بورڈ کے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ. عباسی صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. عارف عباسی صاحب, آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بنگلہ دیش اور کچھ خبریں سری لنکا کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پھر؟ دیکھیں صاحب, دیکھیں اگر انہوں نے کوئی پروپوزل دیا ہے تو نیچرلی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ ہر ہتھیار استعمال کریں گے. اگر دھمکی دینی ہے تو دھمکی بھی دیں گے. مگر تو فیکٹ ہے کہ اگر ایک بھی, اور جو پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے اور جو ساؤتھ افریقہ نے لیا ہے, آئی تھنک اٹس اے بریلینٹ سٹینڈ اینڈ دے شوڈ نیور ریلنٹ. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں اگر یہ ڈٹے رہے تو کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ سب ریفیوز ہو جائے اور ایک سب یہ ختم ہو جائے. مگر کسی کو کھڑا ہو کے کہنا پڑے گا کہ اگر ٹھیک ہے ہم نہیں کھیلتے. ٹھیک ہے, محسن خان صاحب آپ بتائیے گا, ظاہر ہے کوشش بھی ہوتی رہے گی, اور جیسے عارف عباسی صاحب جی عباسی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سٹینڈ تو لینا ہوگا, لیکن اگر یہ معاملہ دوسری طرف چلا جاتا ہے تو پھر پاکستان اور جنوبی افریقہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کہیں بھی نہیں, ٹھیک ہوں گے بالکل. اچھا ٹھیک ہے, یہی سوال محسن خان صاحب سے. جی عارف عباسی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے, جب کوئی مشکل وقت سامنے آتا ہے تو انگلش میں ایک بہت بڑی مثال مشہور ہے کہ when the going gets tough, the tough gets going. اب یہ 3 ملکوں نے مل کے بالکل ایک پریشر ڈالا ہے ہمارے اوپر, دوسرے ملکوں کے اوپر, لیکن ہمیں اس وقت ٹف اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. ساؤتھ افریقہ کو ساتھ لے کے چلیں, سری لنکا کو ساتھ لے کے چلیں. میں دیکھتا ہوں یہ کتنا آگے جا کے یہ 1 سال 6 مہینے یا 1 سال کے بعد یہ خود سرنڈر کر جائیں گے. ان کی پبلک, آسٹریلیا, انگلینڈ اور
इंडिया की पब्लिक जो है और मीडिया इनके खिलाफ बोल पड़ेगा कि आपने क्या किया है कि पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट को आपने तोड़ के रख दिया है। पाकिस्तान कोई छोटा नाम नहीं है दुनिया की क्रिकेट में, वन ऑफ द बेस्ट हार्ड और मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखने वाला क्रिकेटिंग नेशन है। उधर साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका किस तरह ऊपर आई हुई है, बांग्लादेश ठीक है छोटी है अभी तक लेकिन वो भी ऊपर आ रही है, जिम्बाब्वे एक स्ट्रगल करती हुई टीम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए अगर आपके पास मेरे पास आज पावर ज़्यादा है तो मेरे अगर 4 साथी हैं तो मैं उनको कमज़ोर देख के उनका साथ छोड़ दूं, और कल अगर मैं कमज़ोर हो गया और एक्सपेक्ट करूंगा कि उनसे वो मुझे हेल्प करें तो दिस इज़ नॉट ऑन। तो यहाँ पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इन मुल्कों को ये रजिस्टर करा देना चाहिए इन तीनों कंट्रीज को कि अगर आप लोगों ने ये हरकत को कंटिन्यू किया और आपने वो उसको हमें प्रेशराइज किया तो आगे जाके जब हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएंगे तो हम आपको बाहर कर देंगे। ठीक है, चलें मैं अब्बासी साहब का भी पॉइंट लेता हूं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया थे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आरिफ अब्बासी साहब, ये जाहिर है कि जो बिग 3 की जानिब से जिम्बाब्वे को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को लालच भी दी जा रही है, साथ में उन्हें धौंस धमकियों से भी समझाने की कोशिश की जा रही है। यानी इंडिया ने तो ये भी कह दिया कि हम एशिया कप में शिरकत के लिए आएंगे ही नहीं, तो फिर अब जब धौंस धांधली रहेगी तो फिर ये मुल्क तो मजबूर होंगे, ये तो फिर उनके हक में जाएंगे। देखिए, इफ यू कैन बेयर विद मी, देखिए अगर आप माजी में जाएं तो इंडिया एक दफा और भी एशिया कप में नहीं खेला था और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था एशिया कप को, ना उसकी अटेंडेंस को, ना उसकी स्पॉन्सरशिप को, ना उसके इंटरेस्ट को। एक बात। दूसरी बात यह है कि इंडिया इस वक्त जो सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ है दुनिया में क्रिकेट का, वो इंडिया में हुआ है। उनका जो एक आईपीएल का चेयरमैन था वो भाग के लंदन में बैठा हुआ है। एक जो उनके जो प्रेसिडेंट बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। अच्छा, फिर एक शुक्ला साहब को वो रिजाइन करके भागे थे और उनके प्लेयर 8 प्लेयर्स जेल में। उसके साथ साथ आप इमेजिन करो कि ये जो मोदी साहब हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं, उनको हार्ट टॉक में बीबीसी के क्वेश्चन किया गया कि तुम इस मुल्क में क्यों बैठे हो इतने दिनों से। तो उसने कहा कि साहब मैं इसलिए बैठा हुआ हूं कि दी इंडियन बोर्ड जो है वो बुकीज के कंट्रोल में है और मुझे डेथ थ्रेट्स मिले हैं। ये नहीं कि मिल जाएंगे, मुझे डेथ थ्रेट्स मिले हैं और मैं लंदन में रहूंगा, मैं लंदन से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं इंडिया नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मुझे मार डालेंगे जान से। तो ये लोग में जुर्रत कैसी हुई कहने के लिए कि ये बात करने वाली है कि आपने जुर्रत कैसी हुई कि आप हमारे सबके फ्यूचर्स को आप डिसाइड करेंगे? कैसे करेंगे? सोचने की बात है। ठीक है, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है आईपीएल वाला, और चाहूंगा कि इसको एक और जो इसमें अहम नुक्ता है वो भी आपसे भी पूछूं, मोहसिन साहब से भी पूछूं और एहतशाम साहब से पूछूं। मोहसिन हसन खान साहब, ये आईपीएल तहकीकाती रिपोर्ट जिस दिन आनी है उससे एक दिन पहले ये आईसीसी का इजलास बुलाया गया है, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो शक तो होगा ना फिर। देखिए, अभी जैसे आरिफ अब्बासी साहब ने फरमाया, आपको पता है कि ये जो सारे जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट के ऊपर इल्जामात और फिर आईपीएल में जो पकड़ धकड़ है वो किसने की है? इंडियन पुलिस ने, इंडियन कोर्ट ने, ये भी नहीं कि किसी ने बाहर ने इनकी करप्शन पकड़ी है। तो ये जो खुद इतनी करप्शन अपने मुल्क में वो कर रहे हैं, अपने खेल में लेके आ रहे हैं मैच फिक्सिंग के हवाले से, और मैं क्या क्या कहूँ, वो सबसे बड़े कल्प्रिट तो ये हैं। तो ये चाह रहे हैं कि ये दुनिया की क्रिकेट को डोमिनेट करें। मुझे अफसोस हो रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, करप्शन वहाँ पे भी होती है, उनके भी प्लेयर्स काफ़ी करप्शन में इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन फिर उन्होंने माफिया मांगी या उसकी कुछ पेमेंट्स की, उसको क्लियर कर दिया गया, लेकिन इस हद तक नहीं कि वो बहुत ज़्यादा वो हो। लेकिन उन्होंने जो साथ दिया है इंडिया के साथ मिल के, आई थिंक दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज इंग्लैंड कहा जाता था कि जी एक बड़ा
जेंटलमैन्स गेम है, अंग्रेज़ों ने ये शुरू किया हुआ है, वही ख़त्म कर रहे हैं इस गेम को। शर्म आनी चाहिए उनको कि बजाय कि वो एक एग्जाम्पल बने कि यंग कंट्रीज़ के लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, इन दूसरी यंग जो कंट्रीज़ हैं इनके लिए एक एग्जाम्पल बने कि नहीं, हम असूल का साथ नहीं छोड़ेंगे। पैसा ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियल लाजमत है, फाइनेंसेस चाहिए होते हैं क्रिकेट बोर्ड को रन करने के लिए, लेकिन लालच की हद तक नहीं। तो यहाँ इतना एक इंग्लैंड को ख़ास तौर पे एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो जो पायनियर्स हैं क्रिकेट के, दुनिया में क्रिकेट किसने फैलाई? अंग्रेज़ों ने। और वो अगर वो इसका हिस्सा बनेंगे तो बहुत अफसोस की बात है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, फिर से एक दफ़ा कहूँगा कि पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इवन श्रीलंका, इवन टू सर्टेन एक्सटेंट आई होप न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश, ये 6 कंट्रीज़ अगर मिल के एक साथ स्टैंड लें, बिलीव मी और नॉट, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि ये भाग जाएंगे। अच्छा अब्बासी साहब, ये सवाल आपके लिए भी बड़ा अहम है कि आईपीएल की तहकीकाती रिपोर्ट आने से एक दिन पहले इस इजलास का इनेकाद क्यों किया जा रहा है? ये इसीलिए किया जा रहा है कि इनको चाहिए कि श्रीनवास जो हैं वो आके प्रेसिडेंट बन जाएं, और अगर वो रिपोर्ट कोर्ट की गलत हुई तो फिर वहां से वो प्रेसिडेंट जो है आईसीसी के, वो जेल जाएंगे। सोचने की बात है, वहां से वो जेल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप इनको देखिए कि इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड में लैटर हाफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी में मोर इंग्लिशमैन हैव बिकम मिलियनर्स फिक्सिंग मैचेस इन काउंटी क्रिकेट एंड फुटबॉल लीग। ये कौन कहता है? ये जेंटलमैन्स गेम जो है, दिस इज नॉट सच ए जेंटलमैन्स गेम। ये एक लेवल नहीं तो इट्स डॉग ईट डॉग। और पाकिस्तान के पीछे इंडिया भागता था, क्यों भागता था साहब? जब आप 2 दफा वर्ल्ड कप लाए तो आपके पीछे इंडिया भागता था ना, इसलिए कि आपको वो कहते थे कि साहब हमें भी इन्वॉल्व कर लो, इसलिए कि आपके आइडियाज होते थे। आपके आइडियाज अगर डेवलप हो गए हैं तो वो इंडिया की फॉल्ट नहीं है, वो आपकी फॉल्ट है, हमारी फॉल्ट। मगर ऑन दिस पॉइंट आपको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल दिस इज पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम जो है दैट कम्स फर्स्ट, क्रिकेट उसके बाद आती है। और मैं तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि जो स्टैंड लिया है अभी तक पाकिस्तान ने, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बासित ने भी हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे। जी बासित साहब, हम यही नुक्ता उठा रहे थे कि जो बांग्लादेश है वो भी शायद लालच में आ गया है और श्रीलंका भी डमाडोल है, तो फिर ये तो मामला फिर बिग 3 के हक में चला न जाए कहीं। वैसे नजर तो यही आ रहा है कि बिग 3 के उसमें जा रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो इन्होंने लालच दी है स्पेशली इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त आईसीसी पे बुर्जुमान है, क्योंकि उनकी जो पैसा जो इंडियन बोर्ड दे रहा है उसके पीछे आईसीसी भी भाग रहा है। लेकिन ये बहुत, मेरी नजर में बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। जो ये इन्होंने मंसूबा बनाया है कामयाब नहीं होगा। थोड़े अरसे के लिए तो कामयाब हो सकता है, लॉन्ग टर्म पे नहीं हो सकता। देखिए आप आईपीएल की बात करते हैं, आईपीएल बेसिकली क्या चीज है, या बिग बैश जो ऑस्ट्रेलिया में होती है वो क्या चीज है? टोटल चोर बाजारी है। अब आप एक प्लेयर को $10 लाख में खरीदते हैं, तो $10 लाख की जगह आप $20 लाख उससे कमाएंगे भी तो कमाएंगे किस तरह? चोर बाजारी करके, जो आईपीएल में होती है। मतलब 111 रन T20 में नहीं बनाते बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर्स। तो इसलिए ये इंडिया मतलब कब्जा जमाया हुआ है क्रिकेट पे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो पाकिस्तान ने और साउथ अफ्रीका ने जो एक मतलब स्ट्रांगली एक पोजीशन ली है, उसमें उन्हें डटे रहना चाहिए। आपको अभी 6 महीने बाद बांग्लादेश भी आपके साथ होगा, श्रीलंका भी होगा और दूसरे ममालिक भी होंगे। ये मेरा नहीं ख्याल कि 3 ममालिक एक साथ खड़े रहेंगे। सिर्फ इसमें इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो अपने पैसे के जोर पे शायद पावर में आना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो आईसीसी का है। भाई आईसीसी एक अलग इदारा है जो तमाम ममालिक के बोर्ड पे का बड़ा होता है। वो उसका क्या रोल है? उसका तो रोल ही नजर नहीं आ रहा हमें। पहली चीज तो हमें उसके रोल को डिफाइन करना चाहिए ना। जब उसका रोल ही नहीं तो आईसीसी को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया है एहतिशाम साहब। आईसीसी का रोल नजर नहीं आ रहा, यानी बड़े ही आ गए सामने और वही सब कुछ करने जा रहे हैं। आईसीसी का रोल किधर है?
دیکھیے ہم نے ایک عرصہ ہو گیا یہ بات کہی ہے کہ یہ جو آئی سی سی ہے یہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نہیں ہے، یہ انڈین کرکٹ کونسل ہے. سکے کے دو رخ ہیں، انڈیا اور آئی سی سی، اور ایک عرصے سے ہم یہ بات کہتے آ رہے ہیں اور تھینکس گاڈ کہ اب یہ چیزیں جو ہیں بالکل اوپن ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور جو ابھی آئی پی ایل کا ذکر آیا تھا تو میں نے ہمیشہ کہا کہ دنیا بھر کی جو کرپشن کی اقسام ہیں وہ آپ کو آئی پی ایل میں نظر آئیں گی، اور آئی پی ایل میں آپ کو ساری کرپشن کی جو اقسام جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جائے گا. اور جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی سری نواسن کی اور جو ان کے داماد کا ایشو تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور پھر جو آئی سی سی کا رول ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ جو 3 بگ جن کو کہا جا رہا ہے یہ بگ کہاں سے ہو گئے؟ آپ دیکھیے انگلینڈ کو جس طرح تھریش کیا آسٹریلیا نے ایشیز سیریز میں، وہ بھی کہاں سے ہو گئے؟ ون ڈے سیریز میں آسٹریلیا نے ان کو تھریش کیا، وہ بھی کہاں سے ہو گئے؟ انڈیا کا جو حشر نشر کیا ساؤتھ افریقہ نے، وہ بھی کہاں سے ہو گئے؟ نیوزی لینڈ نے انڈیا کو شکست دے دیا، وہ بھی کہاں سے ہو گئے؟ سو کالڈ یہ بگ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑا صحیح کہا آپ نے احتشام صاحب، بڑا صحیح نقطہ اٹھایا کہ وہ اپنی پرفارمنس ٹھیک ہے کہ نیوزی لینڈ سے تو ہار گئے اور بگ 3 بننے جا رہے ہیں. ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. محسن صاحب، یہ اس میں جو ایسوسیٹ ممبر ممالک ہیں ان کے جو اگر یہ ہو جاتا ہے تو $30 کروڑ ان کو کم ملنے جا رہے ہیں، اور وہی $30 کروڑ بھارت، آسٹریلیا اور انگلینڈ کو ملیں گے. تو جب کرکٹ کے فروغ کی بات ہوگی، اس کو گلوبلائز کرنے کی بات ہوگی، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ وہ چھوٹے ممالک کو تو پیسے چاہیے کرکٹ کے فروغ کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ گیم کو پھیلانے کی بجائے گیم کو محدود کر رہے ہیں. بالکل، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی میں ایک بات کہتا جاؤں. جی، یہ بات ہوئی تھی کہ دیکھیے کہ یہ بہت شارٹ ٹرم پلاننگ ہے. یہ شارٹ ٹرم پلاننگ نہیں ہے ان بگ 3 کی. بگ 3 وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا لازمت ہے ہارتے ہیں جیتتے ہیں. اگر دوسری بات مجھے ایک بات بتا دیجیے، اگر ریلیگیشن انہوں نے نکالا ہے اور ان کو یہ کہتے ہیں ہم ریلیگیٹ نہیں ہوں گے، یہ کیوں نہیں ریلیگیٹ ہوں گے؟ اگر ان کو ایک ریلیگیشن کا سسٹم نکالا جائے کہ 10 ملک میں سے اگر جن 2 یا 3 ملکوں کی پرفارمنس خراب ہوگی تو ہم ان کو ریلیگیٹ کریں گے 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے، کہ پھر امپروو کر کے آئیں. انہوں نے اپنے آپ کو اس میں سے الگ نکال لیا ہے. یہ بننا کیا چاہ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ شارٹ ٹرم نہیں، یہ پلاننگ ان کی لمبی ہے، اور ان کی پلاننگ کامیاب یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں پیسے کے تھرو. اور اگر یہ ہمیں یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا خاص طور اور ویسٹ انڈیز، یہ 4 ملک اگر کھڑے ہو جائیں بڑے اسٹرانگلی، ہمارا اسٹینڈ ماشاءاللہ ابھی تک بہت اچھا ہے اور آئی ہوپ اٹ کیریز آن، وہ اس طرح لے کے چلیں تو ان کو یہ اتنا خراب نہیں کر پائیں گے. اور پھر افسوس کی بات صاحب، میں کیا کہوں آپ سے کہ ہمارے ایک صاحب ہیں جو کرکٹ سے انوالو ہیں، وہ فرماتے ہیں پاکستانیت کو دفع کریں جی، رہنے دیں اس کو، یہ سارا کچھ کر لینا چاہیے. پاکستان ایک خوددار قوم ہے، پاکستان ہم خوددار لوگ ہیں، ہم بے غیرتی کی زندگی نہیں گزاریں گے، کہ چاہے وہ کھیل ہو یا کرکٹ ہو یا پالیٹکس ہو. یہ ایک تو میں یہ بات کہتا چاہوں. دوسری بات جو آپ نے اس کی بات کہی تھی کہ جو ایسوسیٹس ہیں، یہ طے ہوا تھا آئی سی سی میں کہ جو پیسہ اچھی طرح سے جنریٹ کرے گی بڑے ملک یعنی کہ ٹاپ کے ملک، وہ پھیلائیں گے کرکٹ پوری دنیا میں، جس میں 40، 50، 60 کنٹریز ہیں. تو ان کو تو بیچاروں کو تو بالکل آپ نے زیرو کر دیا. اور آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ جو آپ ان کو زیرو کرنے کی بات تو آپ دور کی رکھیں نا. فی الحال آپ تو 10 میں سے 7 کو نیچے لگا رہے ہیں اپنے، جس میں پاکستان، ویسٹ انڈیز، سری لنکا اور دوسرے ملک انوالو ہیں جو آلریڈی ٹیسٹ کرکٹ میں کھیلتے ہیں. تو آپ نے صرف اپنے آپ کو ٹاپ پہ رکھ لیا ہے. ہر انیشیٹو آپ لیں گے. اب آپ ایک اور چیز دیکھیے، پریزیڈنٹ بن گئے ہیں انڈیا کے، چیف ایگزیکٹو بن گئے آسٹریلیا کے، اور ٹریجرر بن گئے انگلینڈ کے، یا وائس ورسا. ان میں سے ٹاپ 3 پوزیشنز انہوں نے اپنی طرف سے پکڑ لی ہیں آلریڈی. دیٹ مینس دے آر گوئنگ فار اے لانگ پلان. اور اس لانگ پلان کو توڑنے کے لیے پاکستان، ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز، سری لنکا، خاص طور پہ یہ 4 ملک اگر یہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں تو بلیو می ناٹ، بنگلہ دیش اور زمبابوے بھی آ کے ان کے ساتھ کر لے گی. پھر یہ بھاگیں گے جب یہ دیکھیں گے کہ 10 میں سے 7 جو ہیں وہ ٹوٹلی ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے اور ہم اکیلے خود رہ گئے. پیسہ ہمارے پاس ہے، کرکٹ نہیں ہے. وہ پھر روئیں گے اس بات کے اوپر، پیسہ ہے کرکٹ نہیں ہے. اور پھر کرکٹ نہیں ہوگی تو پھر آہستہ آہستہ پیسہ بھی چلا جائے گا.
तो दिस इज व्हाट वी शुड डू कि अल्हम्दुलिल्लाह जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, मैं जज्बाती होके बात वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक राइट के ऊपर, एक हक के ऊपर, सही चीज के ऊपर हमें स्टैंड जो हम ले रहे हैं इसी तरह लेना चाहिए। अच्छा, ये बासित साहब, ये जो लालच और तरगीबात दे रहे हैं इसका क्या, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज को तो उन्होंने वो जो दो तरफा सीरीज है उसके बढ़ाने की बात की है कि वो ज्यादा से ज्यादा होंगी, तो लालच और तरगीबात भी दे रहे हैं, इससे बोर्ड अपने आप को कैसे बचाएंगे? देखिए जावेद साहब, जैसा भी मोहसिन भाई ने बात कही कि हमारे कुछ पुराने प्लेयर्स, पुराने साथी इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं नाम ले देता हूँ, स्पेशली रमीज राजा साहब। रमीज राजा कर रहे क्योंकि हैं, आपको पता है वो आईपीएल में कमेंट्री करते हैं, उन्हें वहां से पैसा मिलता है। अब उन्हें ये सोचना चाहिए बात करने से पहले कि आपको जो स्टार मिला था वो इंडियन स्टार नहीं मिला था भाई, पाकिस्तान का स्टार मिला था, जिसकी वजह से दुनिया में आपकी पहचान हुई। जब आप अपनी पहचान खुद खो रहे हैं तो आपको तो बोलने का हक ही नहीं, राइट ही नहीं बनता है सबसे पहले, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। आज मैं आपको ये बताता चलूं कि आज मेरी 2 घंटे पहले डेव रिचर्डसन जो आईसीसी की चीफ है उनसे बात हुई है, क्योंकि वो मेरे साथ खेले हुए भी हैं। ठीक। तो उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बोली जो अभी तक किसी न्यूज पे, मीडिया पे ये बात नहीं आई है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का जो नुमाइंदा था उसने पाकिस्तान के लिए नाम गलत लिया, कि पाकिस्तान के लिए कभी नजम सेठी साहब आ जाते, कभी जका साहब आ जाते, कभी एजाज भट्ट आ जाते हैं, तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिनसे बात ही ना की जाए। तो वहां पे जका अशरफ ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, उन्होंने वहां पे उन्हें शटअप कॉल दी है और कहा कि आप लोगों ने अगर बात करनी है तो हमारे लिए बात करें, हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आता है, लेकिन मेरे मुल्क के लिए अगर आपने कोई ऐसी बात करी तो मैं भी आपके मुल्क के लिए ऐसी बात करूंगा। तो ये वो एक जवाब था जो उन्होंने दे दिया है, और ऐसा जवाब हमें देना चाहिए, चाहे हम प्लेयर्स हो, चाहे हम पॉलिटिशियन हो, चाहे हम एक साबिक टेस्ट प्लेयर्स हो। तो हम लोग को ये जवाब अगर नहीं देंगे और हम यही बोलेंगे कि जी आप बिग 3 के साथ मिल जाए, तो ये आप अपने मुल्क के साथ ज्यादती करेंगे। मोहसिन भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो हम बासित अली, मोहसिन खान पहले नहीं है, पहले हमारा मुल्क है। ठीक। जब जिस मुल्क ने हमें पहचान दी, अगर हम उसकी इज्जत नहीं कर सकते तो हमें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल ठीक है एहतशाम साहब, वही बात कि जो बांग्लादेश, श्रीलंका और जिम्बाब्वे है उनकी माली पोजीशन कमजोर है, उन्होंने इतलात ये आ रही हैं कि उन्होंने आईसीसी से कर्ज मांग लिया है, वेस्ट इंडीज को 2 तरफा सीरीज की लालचें दे रहे हैं। ये अपने आप को ग्रुप इंटैक्ट रख पाएगा? जो स्टैंड चौधरी जका अशरफ साहब ने लिया है, जिसको हम सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या ये बाकी बोर्ड्स भी यही मेंटेन रख पाएंगे? देखिए, अगर बाकी बोर्ड्स ने जावेद भाई मेंटेन ना किया ये स्टैंड, तो आप यकीन जानिए कि इनके ममालिक से जो क्रिकेट है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, और ये जो बिग 3 सो कॉल्ड बने हुए हैं, इनकी सोच और इनकी अप्रोच कुछ और है, और मैं समझता हूं कि वो लालच भी देंगे, दूसरे हीले ऐसा लग रहा है जैसे रस्मी होगा। मेरा नहीं ख्याल कि रस्मी होगा, और देखिए इसी तरह ही आप मीडिया टैक्टिक्स इस्तेमाल करके आप प्रेशराइज करते हैं दूसरे बोर्ड्स को। अभी बांग्लादेश से जो न्यूज आ रही है, बांग्लादेश में खुद जो है वो क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है, और वो यही चाह रहे हैं कि ये वाला जो बिग 3 वाला मामला है ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए और उसको यहीं पे जो है वो रोक देना चाहिए। तो काफी ज्यादा स्प्लिट तो है इस सारे सिनारियो में। अब वही आप वाली बात, आपको थोड़ी सी मनूवरिंग और थोड़ी सी लॉबिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद होप फॉर द बेस्ट। ठीक है मोहसिन साहब, ये जो तरगीबात और लालच की हम बातें थे, पाकिस्तान को भी इन्होंने ये कहा हुआ है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो जाएगी, लेकिन हम कैसे एतबार करें? यहां तो क्रिकेट बोर्ड तो दौरा अनाउंस कर देगा श्रीलंका का या बांग्लादेश का या फिर इंडिया का या फिर इंग्लैंड का या फिर ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन बीच में उनकी वजारत खारजा आ जाएगी तो दौरा तो फिर खत्म हो जाएगा। तो फिर हम कैसे ट्रस्ट करें? देखिए, आपने बात ठीक की। अभी कुछ अरसे पहले ही, दो महीने पहले फरमाया जा रहा था कि हम पाकिस्तान इंडिया में तो सवाल ही नहीं होता खेलने का, हम न्यूट्रल ग्राउंड पे भी नहीं खेलेंगे। अब उन्होंने न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलने की ऑफर दे दिए, यानी कि एक लालच दे दिए पाकिस्तान को। और दूसरी बात, उधर इंग्लैंड ने कह दिया है कि हम आपके साथ सीरीज रेगुलर खेलना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये इमोशनली ब्राइब किया जा रहा है कि किसी तरह ये पैसे के चक्कर में होके आ जाएं। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा, देखिए मैं पर्सनली फील करता हूँ, चाहे वो एक इंसान की अपनी ज़िंदगी हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो दुनिया का माहौल हो या अपने मुल्क का निज़ाम चलाना हो, पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है।
لیکن عزت سے بڑھ کر نہیں. عزت سب سے پہلے آپ کو اپنی سنبھال کے رکھیں, اس کے بعد آپ پیسے کو استعمال کریں, پراپرلی کریں. آپ کے پاس زیادہ ہے آپ ڈسٹریبیوٹ کر کے کریں. یہی پالیسی تھی کہ بھائی ایسوسیٹس کو بھی ہیلپ کریں گے اور کرکٹ کو بڑھائیں گے پوری دنیا میں. لیکن بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ وہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کو بھی اب مجبور ہوتے ہیں کچھ کرکٹ بورڈ, بنگلہ دیش اور سری لنکا اور یہ جو زمبابوے فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, ایون پاکستان. لیکن یہ وقت ہے کہ جہاں ہمیں کھڑا ہونا ہے مضبوط ہو کے. اور وہی جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ ایون وہاں کے میڈیا میں, ایون انڈیا کے میڈیا میں اور انڈیا کی پبلک میں بڑی ریزنٹمنٹ ہے. دوسرے ملکوں میں تو ہے ہی کہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. سارے ملک کے جو ٹاپ نیشنز ہیں بلکہ اور گرو کرنا چاہیے. اور اگر اجارہ داری کی بات ہو گئی ہے پیسے کی وجہ سے, تو ایک کام کرتے ہیں, پاکستان کو چاہیے کل چائنا کو لے آئے, چائنا کو لے آئے کرکٹ کی فیلڈ میں, وہ سب پہ چھا جائے گی, سب پہ چھا جائے گی. تو پھر دیکھتے ہیں یہ کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے عامر سہیل صاحب, ایک جو کچھ خبریں آ رہی ہے آئی سی سی کے اس آنے والے اجلاس سے, اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ مینیپولیشن ہے نا, انفیئر مینز ہے جو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہ شاید طریقہ کار ہی بدل جائے. 7 ووٹوں کی بجائے وہ ایک اور قرارداد لے آئیں جس میں وہ یہ کہیں کہ جناب اکثریت, واضح اکثریت جس کو مل جائے تو وہ فیصلہ اس کے حق میں چلا جائے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا انفیئر مین ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے تو. یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, اور جب تک وہی آپ کو 8 ووٹ نہیں ملیں گے مسئلہ جو ہے وہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. لیکن یہاں پہ جو بات کرنے کی ضرورت ہے جی, جو چیف جسٹس تھے انگلینڈ کے ولف صاحب, انہوں نے جو رپورٹ دی تھی جب یہ ٹیبل ہوئی فیبرری 2012 میں, تو انڈیا نے سب سے زیادہ اس کو اپوز کیا, کیونکہ وہ بھی جو فائنینشیل اور جو کمرشل افیئرز تھے ان کو ری ڈیفائن کروانے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت انہوں نے ٹوٹلی اس کو اپوز کیا. پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اب ان کو 2 سال بعد جو ہے وہ ساری چیزیں وہ ٹھیک لگنی شروع ہو رہی. بیسکلی دیکھیں, آلریڈی دنیا میں اتنی زیادہ سیاست چل رہی ہے. ایک عام بندہ جو ہے, جب آپ سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں, جو کرکٹ لور ہے, وہ کرکٹ دیکھتا ہے یہ ساری سیاست سے بچنے کے لیے, سیاست سے اسکیپ کرنے کے لیے. اب جب کرکٹ میں اتنی زیادہ سیاست آ جائے گی, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں انڈر ہینڈ پیسے ایکسچینج ہوں گے, یہ پیسوں کی بات کر کے یہ لوگوں کو منانے کی کوشش کریں, اس سے ایک صاف چیز ظاہر ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں ہے. یہ جو بزنس مین کرکٹ میں آگے ہیں, انہوں نے صرف ایک مقصد بنایا ہوا ہے, کرکٹ سے پیسہ بنانا ہے, اور کرکٹ میں نہیں لگانا, اپنے فائدے کے لیے لگانا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے والوں کو چلانی چاہیے, ان کی بہت زیادہ اس میں سے ہونی چاہیے. دیکھیں انہوں نے یہ سارا پروپوزل جو ہے کرکٹرز کے آگے نہیں رکھا, جو ٹیکنیکل کمیٹیز ہوتی ہیں یہ اس کے آگے رکھنا چاہیے تھا. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں, یہ ولف جن کی رپورٹ ہے جس کے اوپر یہ سارا کچھ جو مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے, ان کو کیا ایڈمنسٹریشن کا تجربہ تھا کہ جی انہوں نے ان سے رپورٹ بنوا کے اور اس کے اوپر اب عمل کرنے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک ہائی ٹائم ہے کہ اب جو ہے وہ کرکٹرز کو بھی جو ہے وہ فورس فرنٹ پہ آنا چاہیے, اور آگے اس کو ٹاپک طریقے سے اپوز کرنا چاہیے. اور یہ بات جو ہے فورس کرانی چاہیے کہ کرکٹ میں اگر چیئرمین جو ہے وہ اگر بزنس مین ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹر ہوگا, تو چیف ایگزیکٹو ہیز ٹو بی اے کرکٹر. اگر یہ جو چیز ہے یہ اتنا آگے چلی جائے گی, دیکھیں جو پاورفل اور امیر ہے اور جو اسٹرانگ ہے, اس کی زندگی میں 2 چیزیں ہیں, مور اینڈ مور. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب ان کا منہ کھلا ہے اور ان کے منہ میں ڈال دیا جائے گا تو ان کا منہ تو کبھی بھی بند نہیں ہوگا, یہ تو اور زیادہ ان کا کھلے گا. اور میرا خیال ہے اسی وقت ان کا منہ بند کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے باسط صاحب, آنے والے اجلاس سے پہلے کیا کرنا ہوگا ان ممالک کو جو اس منصوبے کے خلاف ہیں؟ ہے آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر 1 کون سی ٹیم ہے, ساؤتھ افریقہ. جی صحیح ہے. اور T20 کی جو رینکنگ ہے اس میں پاکستان دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہے. تو نہ یہ ساؤتھ افریقہ اتنا کمزور ملک ہے, نہ پاکستان اتنا کمزور ملک ہے. ان دونوں کو لابنگ کرنی چاہیے مل کے. سری لنکا کو ساتھ رکھے. بنگلہ دیش دیکھیں, بنگلہ دیش صرف اپنا یہ ICC والا ایونٹ کرانا چاہ رہا ہے کہ جو ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ہے, اس کے بعد اس سے بھی ہٹ جانا ہے. تو یہ لابنگ آپ کو اب شروع کر دینی چاہیے. یہ اگر آپ لابنگ نہیں کریں گے تو آپ اس میں پھنس جائیں گے. آپ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کو میں تو 100% شیور ہوں ڈٹا رہے گا, لیکن آپ کو ساتھ ویسٹ انڈیز کو بھی ملانا چاہیے, اور دوسرے جو زمبابوے ہیں چھوٹے ممالک ہیں انہیں بھی ملانا چاہیے. اب افغانستان ہے, ان سے آپ بات کریں. دیکھیں جب تک آپ لابنگ نہیں کریں گے, آپ
उसका केस स्ट्रांग नहीं होगा। और जहां तक आमिर भाई ने बात करी है वो बहुत अच्छी बात करी है कि मोर एंड मोर, तो ये तो मतलब इन्हें जितना भी पैसा हविस जो है वो जाती नहीं है, इन्हें जितना पैसा मिलेगा ये तो और ज्यादा परेशान होंगे हमें और पैसा मिले। और जो बिजनेसमैन जितने भी इंडिया के बिजनेसमैन हैं, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, शाहरुख को क्रिकेट की अलिफ भी नहीं पता होगी, उससे कलकत्ता नाइट राइडर ली हुई है, क्यों ली हुई है? कोई पूछने वाला है? वो पैसे दे के प्लेयर्स को ले लेता है, उससे पैसा कितना बना रहा है? प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी, ये सब लोगों ने ली हुई है। बेईमानी आईपीएल में होती है, दुनिया के किसी टूर्नामेंट में भी नहीं होती है। और माशाल्लाह हमारे यहाँ तो आईपीएल इस तरह दिखाया जाता है जैसे सोने पे सुहागा, आखिरी बॉल पे छक्के लग रहे होते हैं, इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी यार। ठीक है, क्या बेस्ट करना चाहिए? एहतशाम साहब, आखिरी एक पॉइंट आप बता दें, आखिरी जुमला, टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि सब लोग इत्तेफाक के साथ रहें, चारों बोर्ड जो हैं वो इत्तेफाक के साथ रहें, डटे रहें, स्टैंड ले लें। तो आई टेल यू, आई एम वेरी मच कन्विंस्ड कि ये तीनों सो कॉल्ड बिग थ्री जो हैं ये फ्लॉप हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। ये वही काम इंडिया करना चाह रहा है जो अमेरिका पूरी दुनिया पर करना चाह रहा है, और इंडिया जो है क्रिकेट के हवाले से दुनिया पर रूल करना चाह रहा है, उस पर कब्जा करना चाह रहा है। हमें लालच दे रहे हैं कि जी हम आपको सीरीज देंगे, मैचेस देंगे। ये सबको मालूम है कि ये अचानक से इतनी मोहब्बत उनमें कहां से जाग उठी है। तो ये सब ब्लैकमेलिंग का तरीका है, लालच देंगे। ठीक है मोहसिन साहब, वन लास्ट पॉइंट, क्या करना चाहिए 8 फरवरी के इजलास से पहले, क्या करना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल। ये लॉबी से मुराद ये है कि दूसरे कंट्रीज से जो 7 कंट्रीज दूसरे हैं, और देखिए न्यूजीलैंड को नहीं भूलना चाहिए। मैं खास तौर पे बात कह रहा हूँ, वो गोरे हैं लेकिन उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत आंकड़ा रहता है, तो न्यूजीलैंड को भी साथ अब कोशिश करें अपने मिलाने के लिए, कि अगर न्यूजीलैंड भी साथ आ जाता है तो 7 कंट्रीज और 3 कंट्रीज, बिलीव मी नॉट, इन दी एंड रिजल्ट क्या होता है, वो कहते हैं ना पब्लिक जीतती है, इसलिए पब्लिक मासेस में होती है, लाखों करोड़ों में होती है। तो हमें इस पर डट के आ जाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छा स्टैंड ले रहा है, और हमारी पूरी नेक दुआएं, पूरी कौम की दुआएं हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला इसमें अच्छी तरह का और हक पे कामयाब होंगे। ठीक है, इसी के ये बात हक की कर रहे हैं हम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब आपका, एहतशामुल हक साहब आपका, बासित अली साहब आपका, आमिर सुहेल साहब आपने भी हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ अब्बासी साहब ने भी हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ ने जो स्टैंड लिया है, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ सामने आया है, उस पर पूरा पाकिस्तान उन्हें खिराज तहसीन पेश करता है। वो यकीनी तौर पर करोड़ों पाकिस्तानियों की दिलों की आवाज़ है, न सिर्फ करोड़ों पाकिस्तानियों की बल्कि अरबों लोग जो कि दुनिया में क्रिकेट के फ़ैन लवर्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले दिनों में पैसा जीतता है या अवाम की ख्वाहिशें और अवाम का जो शौक़ है वो जीतता है। उम्मीद करते हैं, यकीन रखते हैं कि अवाम की जो ख्वाहिशें हैं वो ही जीतेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।